Director Mishak Dinhayan, Sir Mishak. Ito ang gwapo nga field director din sa Surigao del Norte. Kailan na to siya? Siyempre si Director Alan Visario. Yan. The field director from Surigao del Sur Field Office, Director Aurora B. Magdilia. And we have the last one is, sir, ang bago lang yung mag-promote, sir, ang Provincial Director Field Director sa Field Office of Agusan del Sur, Director Evangeline Golindang. Mga kauban mi during my first term, siya ang among chairman sa Appropriations Committee. Yes, a very powerful committee at nakulitan ni Chairman Carlo. So, Chair, salamat kayo sa pagbisita namo diri. And me and my wife, si Atel, welcomes you, including Ato Mayor, si Mama, Mayor Sol Matugas, and si Papa, Talo Matugas, wala man siya diri. So, we welcome you. Si Papa is from the municipality of Dapa. My mom is from here, from the municipality of General. Dirigid siya na tao. Si Papa po dito po na tao. So, mo nangulitaw akong Papa sa akong Mama. Sa una, lisod kayo kay wala pang siminto ang dalan. Moto pagka-gobernador sa mga papagipasiminto niya para ingon siya nga iyahang kuan gyud sa iyang love kang mama nga masiminto pag una ang Dapa to General Luna. In fact, Chair, siguro familiar man most of the personalities here or the civil service personnel from Caraga regarding sa Afam Bridge, no? Actually, ang background sa Afam Bridge, ang atong bridge din, the longest bridge in Siargao, ginganlan o Afam, kaya dagan mga foreigners. Pero actually, may backstory siya because it was started by my dad during his incumbency as congressman. Nagkakuyog mo siguro mo? 2007 to 2016 man si Papa. So I think nagkuyog sad mo sa last 2 terms. Yeah. So he started it during his last term sa Congress ng Katunga Bridge. So ang backstory is a story of love hapon ni Papa o ni Mama. Because the other side of the bridge is the barangay Kabituunan kung diin yun mismo matawa kong Mama. Iyang birth barangay ang pusod din, nalubong dito. So, as a sign of his love to Mama, I will build a bridge from Barangay Katangnan to Barangay Kabituunan. So, in fact, there were plenty of detractors, politika, kabalumantaan na mga mga kontra, may mga sila nga, di na mahitabo, napaganito yung nga, ipatutod na ko akong itlog, basta matuman ang bridge. Pagkatuman sa bridge, among gipangita, wala naman makiti. Kaya natuman man yun ang bridge. So karon isa na siya ka-popular bridge, known sa social media and I think all over the world as Afam Bridge or Sunset Bridge, no Katangnan Kabituunan Bridge. The longest bridge is about 1.1 kilometer na bridge. Very nice ang view sa sunset. But from the Afam side, I think it's not only ang meaning sa Afam is mangita o mga foreigner. But actually kung mato ka dito, Chair, pamilya-pamilya. So nakita na mo, murag ang actual meaning sa Afam, a family nga nagsuray-suray dito sa bridge. So hopefully, I don't know if you have time tomorrow, makasuroy ka, kadiyot before ka mularga in the afternoon. So, I would like to, in behalf of our Mayor Sol Matugas, din sa Lungsod sa General Luna, I'd like to welcome everybody from your office, from the civil service. No, si Chairman Carlo nakatabang sa ato, particularly sa pagsettle sa issue sa appointment ni Dr. Chloe Digan as the medical chief ng Siargao Island Medical Center. So, salamat ka na daw kayo, Chair. Na-settle na and she is now the permanent confirmed appointment as medical chief of our first ever level 2 hospital din sa island, the Siargao Island Medical Center. So, thank you very much, Kang RD, thank you very much, and to the rest of the civil service personnel. Welcome to Siargao.
Oo. Ako lang gi-reserve. Grabe, puro man yung mga saging. 35,000 ang kada kwarto. Believe. Kamahal. Ayan. Na mga foreigner lagi dito saka. Salamat na Rajaw. Thank you. Balik-balik sila mo sa po. Thank you. Thank Buang nga ba? Biyaan ang GFM. Nangit-ngit na, ma'am.